अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अली हसन रिजवी IRC इस्लामाबाद से। नाज़रीन, पेरेंटिंग जो है, बच्चों की परवरिश वक्त के साथ साथ बदल रही है। पहले किसी दौर में जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत किया करते थे और जो पुराना तरीक़ाकार था, अब वो वक्त बदल गया है। अब पेरेंटिंग के भी कुछ नित नए तरीके हैं जो पेरेंट्स को, माँ बाप को अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अब पेरेंट्स को सिर्फ पेरेंट्स नहीं बल्कि स्मार्ट पेरेंट्स बनना पड़ेगा और ये वक्त का तकाज़ा है, ये ज़रूरत है। बच्चे बहुत तेज़ी से नई चीज़ें बाहर से सीख रहे हैं। उनकी नॉलेज, उसकी सोर्स अब सिर्फ स्कूल टीचर या माँ बाप नहीं रहे हैं। उसकी सोर्स ऑफ नॉलेज अब मोबाइल फ़ोन भी है, दोस्त भी हैं, उठना बैठना है। अब माँ बाप को कुछ बुनियादी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी तरबियत में। पहला पॉइंट है पेरेंट्स के लिए, और वो भी ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे टीनेजर हैं, 13, 14, 15, 16 से लेके 19-20 साल तक के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनके माँ बाप के लिए ये इम्पोर्टेंट मैसेज है आज का। अनफॉर्चुनेटली हमारा सारा जो फोकस होता है, जो हमारी तवज्जो होती है घर में बच्चों के हवाले से, वो उनकी पढ़ाई पे होती है आजकल ज़्यादातर। कितने नंबर लिए, कितने A's आए, कितने A+ आए, पोजीशन कौन सी आई, GP कितना आया, 97% क्यों आए, 98 क्यों नहीं आए, 95% आ गए तो बहुत बच्चा पीछे रह गया है। घूम फिर के 24 घंटे में जो तमाम तर फोकस है माँ बाप का, वो बच्चे की एजुकेशन, उसके मार्क्स के ऊपर फोकस्ड है, नंबरों के ऊपर। सारी गेम नंबरों की चल रही है। बच्चा सुबह स्कूल कॉलेज जा रहा है, वापस आ रहा है, बमुश्किल खाना खाता है, बमुश्किल, फिर ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, एकेडमी जा रहा है, शाम की एकेडमी से वापस आके फिर अपना होमवर्क भी करना है, अगले दिन की तैयारी भी करनी है। सारा जो सुबह से लेके शाम तक का जो फोकस है ना बच्चे का, वो सिर्फ उसकी बुक्स, पढ़ाई पे है। और मंथली टेस्ट हो गए तो अब क्वार्टरली टेस्ट की तैयारी हो रही है, फिर सालाना इम्तिहान की तैयारी हो रही है, अब वाइवा हो रहा है। यानी वो मुकम्मल तौर पर एक विशस साइकिल में कहूँगा जिसमें बच्चा ट्रैप रहता है सारा साल। जो ही 13-14 साल का हुआ तो सारा फोकस पेरेंट्स का भी, नंबर कितने आए हैं, कम क्यों आए हैं, बायो में कितने नंबर आए हैं, फिजिक्स में कितने नंबर आए हैं, मैथ में पूरे क्यों नहीं आए, 100 में से 100 क्यों नहीं आए, इंग्लिश में नंबर क्यों कट गए हैं, पेपर दोबारा रीचेक करवाओ, निकलवाओ, गलतियां दोबारा से पूछो, देखो। घर में जो गुफ्तगू होती है अनफॉर्चुनेटली, और ये बड़ी तल्ख हकीकत है, वो इन टॉपिक्स पे रहती है बच्चों के साथ। इतने नंबर आएंगे तो तुम्हारा दाखिला फलानी यूनिवर्सिटी में होगा, इतने नंबर आने ज़रूरी हैं, वरना दाखिला इम्तिहान में नहीं बैठ सकोगे, क्वालिफाई नहीं कर सकोगे। अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए इतने मार्क्स आना ज़रूरी है, इतने परसेंटेज आना ज़रूरी है। अगर इतने परसेंट नहीं आए तो पीछे रह जाओगे, फिर क्या करोगे ज़िंदगी में। यहाँ तो 2-2 नंबरों की, 4-4 नंबरों की दौड़ चल रही है। सारा फोकस पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ बातचीत ज़्यादातर इस पे रहती है। अच्छा, पेरेंट्स इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, वो समझते हैं कि अगर हमारा बच्चा नंबर अच्छे ला रहा है और अच्छे यूनिवर्सिटी में और अच्छे कॉलेज में दाखिला हो रहा है तो इट मीन्स कि वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। तबाही की तरफ हम बच्चों को भेज रहे हैं, तबाही की तरफ, अपने हाथों से। आगे जाके क्या हो रहा है, एक बच्चा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, इंजीनियर बनना शुरू हो गया। एक बच्चा किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ, डॉक्टर बनना शुरू हो गया। कोई आर्किटेक्ट बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है,
اور ماں باپ بڑے خوش ہیں, بہت خوش ہیں, بھر بھر کے ان کی فیسیں دے رہے ہیں, بھر بھر کے ہر مہینے کے مہینے. والد صاحب قرضہ لے رہے ہیں, اپنا جو پروویڈنٹ فنڈ ہے وہ گریجوٹی ہے وہ بیچ بیچ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں مہنگی سے مہنگی یونیورسٹی میں, مہنگی سے مہنگی یونیورسٹی میں ان کی فیسیں بھر رہے ہیں, ان کے ایکسٹرا جو کوچنگ سینٹر ہیں, جو ایوننگ کالج ہیں, ان کی فیسیں بھر رہے ہیں, اور ساری دوڑ نمبروں کی ہے. 97%, 98%, 96 نہ آئیں, 80s تو بہت برا ہے, A+ آنا چاہیے, A گریڈ کیوں آیا, B کا تو مطلب ہے تم بہت برے. سارا فوکس مارکس پہ ہے اور کریئر پہ ہے اور داخلوں پہ ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں. اچھا, بچے یونیورسٹیز میں داخل ہو رہے ہیں, اچھے نمبر لا رہے ہیں, جیسے جیسے یونیورسٹی سے فری ہوتے جاتے ہیں بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز اور ملٹی نیشنل کمپنیز جو ٹاپ لیول کا کریم ہے پاکستان کی, جو بچے جو اچھے سے اچھے نمبر لا رہے ہیں انہیں ہائرنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں. پھر obviously ان کو چاہیے ہوتے ہیں. اب ایک بیٹا ڈاکٹر بنا کے بھیج دیا امریکہ, ایک بیٹا انجینئر بنا کے بھیج دیا UK, ایک بچہ جو ہے وہ آسٹریلیا بھیج دیا, اور کوئی بچی جو ہے وہ کسی اور کنٹری میں بھیج دی ہے, اور ماں باپ اب بوڑھا بڈھی گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں. بچوں کا فون آ جاتا ہے, واٹس ایپ پہ کال ہو جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں, اور سب کو بتاتے پھرتے ہیں جی ہم بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ, ہمارا ایک بیٹا انگلینڈ میں پڑھتا ہے, وہ جو ہے وہ امریکہ چلا گیا ہے, وہ فلانی کنٹری آسٹریلیا نکل گیا ہے. ان کی نوکریوں کے بارے میں سب کو بتا رہے ہوتے ہیں, اس کمپنی میں وہ لگ گیا ہے, اس کی اتنی تنخواہ ہے, اس کے اتنے $1000 اس کی تنخواہ ہے. کیا اس لیے بچے پیدا کیے تھے, پالے تھے ساری زندگی کہ جب بڑے ہوں تو ایک بچہ امریکہ کو دے دیں, ایک بچہ UK کو دے دیں, ایک بچہ آسٹریلیا کو دے دیں؟ لو جی, ہم نے پیدا کیا, ہم نے اس کو پالا, ہم نے اس کی ایجوکیشن اچھے سے اچھی کی, بریلینٹ مائنڈ تھا, بہترین نمبر لایا, اچھے سے اچھے کالج میں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کروا کے ہم نے فلانے 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 ملکوں کو دے دیے بچے, اور بوڑھا بوڑھی جو ہے وہ اکیلے گھر میں بیٹھے ہوئے بس اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں, سارے رشتہ داروں کو عزیزوں کو بتاتے پھرتے ہیں جی ہمارا بچہ تو آج کل فلانی کنٹری میں ہے, اس کی تو اتنی تنخواہ ہے, وہ تو فلانی اس میں بیٹھا ہوا ہے کمپنی میں, اتنے پیسے لے رہا ہے. میکسیمم کیا ہوتا ہے, سال میں ایک دفعہ 2 سال میں ایک دفعہ بچے آ جاتے ہیں ملنے کے لیے, وہ بھی شروع میں, جب تک ان کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں ایکا دکا چھوٹا بچہ ہوتا ہے. جیسے جیسے ان کی اپنی فیملی بڑی ہوتی ہے وہ بھی آنا بند کر دیتے ہیں, پھر آرام سے آتے ہیں. شروع میں بڑے جذباتی ہوتے ہیں, ویزا بھیج رہے ہوتے ہیں, مما آپ آئیں, پاپا آپ آئیں ہم سے ملنے کے لیے, ہمارے پاس رہیں, ہم آپ کو گھمائیں گے پھرائیں گے, ہم سیر کرائیں گے. یہاں کے دیسی والدین پاکستان کے کہاں جا کے امریکہ میں سیٹ ہو سکتے ہیں اس عمر میں؟ کون سا ایسا والد ہے جو والدہ ہے جو ایک عام گھر کے گلی محلے کا, وہ پھر اٹھ کے جا کے اپنے بچے کے ساتھ UK میں اور امریکہ میں رہے گا اس ماحول میں؟ یہاں کا سب کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں بیچارے فارمیلٹی کے طور پہ, 2-4 ہفتے رہتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. جی وہاں تو موسم بڑا سخت ہے, ٹھنڈ بہت ہے, یہ بہت ہے. وہاں کی لائف آپ کو معلوم ہے ویسٹرن کنٹریز کی, کام والے بندے ہیں سارے, صبح تیار ہوتے ہیں اپنی جابس پہ نکل جاتے ہیں, شام ہوتی ہے تو واپس آتے ہیں. ویکنڈ ان کا بزی ہوتا ہے, شاپنگ کرنی ہے, لانڈری کرنی ہے, سارا کچھ کام جو ہوتے ہیں, ایک سنڈے ملتا ہے ان کو. والد والدہ وہاں جا کے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. کیا اس لیے بچے پیدا کیے؟ کیا اس لیے ان کی ہم نے بہترین سے بہترین ایجوکیشن کی کہ ہم جب بچہ بڑا ہو جائے اس قابل ہو کہ وہ اب ساری زندگی ہم نے ان کی کیئر کی, اب وہ اس قابل ہے کہ وہ ہماری کیئر کرے, تو ہم ان کو ملکوں کو بانٹتے ہیں, ایک امریکہ کو دے دیا, ایک UK کو دے دیا, ایک آسٹریلیا کو دے دیا, کسی اور ملک کو دے دیا. کیا اس لیے بچے پالتے ہیں؟ نہیں ناظرین, نہیں. اپنا وے آف تھنکنگ چینج کریں, ساری فوکس ساری توجہ ان کے نمبروں پہ نہ ہو, بچوں کو اپنے قریب کریں جذباتی طور پہ. ان کی تربیت کے دوران یہ عنصر آہستہ آہستہ ان کے اندر انڈیوس کریں کہ بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو, ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہو,
कल को आप बड़े हो जाओगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, फिर हम आप पे डिपेंडेंट होंगे। आहिस्ता आहिस्ता उनका जहन बनाना शुरू करें ताकि जब वो इस काबिल हों कि तालीम मुकम्मल करके किसी अच्छी जगह नौकरी करेंगे तो अपने वालिदैन को साथ रखें, जुड़ के रहें, ना कि अपना मुल्क छोड़ें और किसी और मुल्क चढ़ें और वहाँ जाके बस फिर रहना शुरू कर दें। और वालिदैन को फ़ोन पे बस रब्ता कर लिया करें। वालिदैन को टेलीफोन की ज़रूरत नहीं होती है, उनके वहाँ से भेजे हुए डॉलर्स की और पाउंड्स की ज़रूरत नहीं होती है। बड़े बड़े घर खाली पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी कारें खाली खड़ी हुई हैं, नहीं ज़रूरत होती है। वालिदैन को ज़रूरत होती है कि जब वो उम्र के ऐसे हिस्से में आएँ कि जब बुढ़ापा शुरू हो जाए, बच्चे जवान हो जाएं, तो बच्चे उनके साथ रहें, जुड़ के। इंसान उम्र से बूढ़ा नहीं होता, इंसान तन्हाई में बूढ़ा होता है। जो सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ है ना किसी भी मर्द या औरत के लिए जब वो बुढ़ापे में एंटर हो, कि वो तन्हाई हो, उसकी तन्हाई हो, उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द ना हो, उसके बच्चे उसके करीब ना हो। ये सबसे भयानक चीज़ है और इस तरफ हम तवज्जो ही नहीं दे रहे। हमारी सारी तवज्जो है नंबर्स पे, फोकस सारा है तालीम पे, तरबियत पे फोकस ही नहीं है। सो मेरी गुजारिश ये है आजकल के पेरेंट्स से कि जहाँ आप इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीसें भरते हैं, उनके कोचिंग सेंटर्स की फ़ीसें भरते हैं, उनके अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे उनके लिए लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट सर्विसेज दे रहे होते हैं, साथ साथ उनकी तरबियत भी करें और आहिस्ता आहिस्ता उनको बताते रहें कि अभी आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, हम पे डिपेंडेंट हो, आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ योर ब्रेड एंड बटर। कल को हम बूढ़े हो जाएंगे, मैं और आपकी वालदा बूढ़े हो जाएंगे, ज़ईफ़ हो जाएंगे, फिर आप जवान हो चुके होगे, फिर हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और पैसों से नहीं मसला हल होगा, फिज़िकल ज़रूरत पड़ती है, फिज़िकली आपको केयर करनी पड़ती है अपने पेरेंट्स की, बिल्कुल ऐसे जैसे पेरेंट्स ने केयर की थी जब आप छोटे थे, फिज़िकली। इस चीज़ पे तवज्जो दीजिए। मेरी गुजारिश है कि तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत भी अच्छी कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम के साथ हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।